I'm going to act like an earthquake early warning sound. 緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れ緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。That was so funny. Oh no! It's Garnet. Dark Garnet bro. How dare you act like a earthquake early warning sound? You know that earthquake early warning was scray alarm. That's it. You are grounded for 800 months. Go upstairs to your room right now. Wow.